देह हाथ थरुला हाथ भी थरुला मु कहली केमी आरती करी को थाली धरिकी छिड़ा होती बस सेमती को बंदेली बंदेगी घर को गृह प्रवेश कली बोले आज्ञा आपण का जन्मदिन मुझे तुम खीरी करी आपण खातु बहुत खुशी लगे सी मो हाथ खीरी खाइले। आज विश्व इतिहास रे आउ एक नुआ रेकर्ड होती जोटा कि कहीपर आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा को तथा ओडिशार स्थित भुवनेश्वर गाड़कोण को आसचंती जोटा कि केबे भाभी नथिले गाड़कोणवासी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाद ये पड़ो खास करी एठी जो आवास योजना कर पीएम आवास ताकू से उन्मोचन कर प्रथम करी जो आवास योजना आरंभ होठू प्रथम आरंभ होती तेणु आम से गाड़कोणर अच्छु जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसी एठी एवं यही फैमिली रे आसी कथबार्ता होते खास करके एठिकार जो मुखिया जी अच्छा अंतर्जामी नायक से अंतर्जामी नायक घरे अच्छु परिवार वर्ग अच्छा केवल अंतर्जामी नायक अनुपस्थित अच्छा आम पाखे अच्छा अंतर्जामी नायक जी अच्छा सहधर्मणी अच्छा बोहू अच्छा पुओ अच्छा तेणु आम पचारे बुझे जिते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसिले जिते आप फास्ट देखिले केमी थे आपणकर हृदय स्पंदन केमी भाभी कारण जहाँ को आप फोटो देखुले जहाँ को आप भिडियो देखुले हठात आप सामने पाइले केमी थी जिते आप हठात देखिले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार ओह्लैक आसुँच कौन थी आप भावना से देह हाथ थरुला हाथ भी थरुला मु कहली केमी आरती करी को थाली धरिकी छिड़ा होती बस सेमती को बंदेली बंदेगी घर को गृह प्रवेश कली। अच्छा जिते आप आसी आलती धरिकी जो कहले बंदेवाई से कौन फूल थिला आलती थिला केमती कौन आलती कले सेमती हाथ रे को इनती आलती करी नहीं घर को आसिले से सार से चप्पल थोइले आम घर भीतर को आसिले गृह प्रवेश कले। अच्छा गृह प्रवेश कला कौन थिला तापर कहली कि सार आपण आसचंती आमको बहुत खुशी लगिला जेहेतु आपणकर जन्मदिन आज आम घर आज तुम खीरी खाई जा एमती खीरी खाया कथा कहली से कहले आण। अच्छा जिते प्रधानमंत्री आसी घर को आसते यही घर आसला घर प्रथम से कौन माने से घर बसिले कि घर कथा ना कौन कले फास्ट आसिले आम ठाकुर घर पाखक गले से मुंडिया माइले आसिक बसिले। अच्छा जिते आसिक पचारे खास करके जी थे एठिकार मुखिया अंतर्जामी नायक जी कौन पचार कि सी कौन किसी कथा ही पचारे तुम ना कौन से बापा कहले ना तापर मत पचारे घर केमी लगुच मुझे घर बहुत भल लगुच ना आगुरी केमती रोल मुझे आगुरी आम चाल घर रोलु वर्षा होता आम घर पा पशि जाऊला बाहर रोसे करी बाहर भी जाऊँ स्वच्छापी रोसे कर घर को लेकिन आसिक घर खाऊलु जब वर्षा लगी रोला से आम रोसे बंद हो जाता वर्षा होता आम जापार नपर एवं गोटे घर है आमको रोसे घर भी मिलगला से आम ए रोसे करी खुशी खाऊ रोसी घर सहित आपन को गोटे टॉयलेट मिल जाता नहीं कारण कारण यहाँ गाँ कौटी के जगह टॉयलेट थी नथो नहीं कौन कहे आम गाँव में टॉयलेट नहीं गोटे बोली शौचालय अच्छी से आम घरे नाला आम जाऊँ सेठी आम घर है आम जाऊँ। अच्छा जिते आसिले फास्ट आपण को मान जो कहले आप हाथ से खीरी खाइले केमी थी से दृश्य जिते फास्ट आसिले आप खीरी खाया जाचिले ना प्रधानमंत्री कहले खीरी खाया कौन माने कौन बहुत खुशी लगे सी मो हाथ खीरी खाइले बोले आज्ञा आपण का जन्मदिन मुझे तुम खीरी करी आपण खातु। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आम पाखे अंतर्जामी नायक सहधर्मिणी अच्छा कौन कह मौसी जिते आप तो भी देखिथे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप घर को आसिले एत बड़ लोक हठात आसिक गोटे गरीब कुड़िया पहुँचले से आप मनर भावना कौन थी बहुत खुशी थी मोर नाती धरी बसती मोठू नाती पचारे कौन हम तुम मुझे मोर नाती ये मैंने मुझे पुओ बहु मो स्वामी कहले केमती लगुच माँ मुझे तो आमर भंगा कुड़िया थिला पानी पड़ूला घर द्वारे बहु मोर रांधि पार नाला मंत्री दयार पुणी घर मिलला आम खुशी रहीचु। अच्छा ये जो पचारे आपणकर शाशु को कौन शुणा जाऊनी बोले से गोटे कार्ड कथा पचारे कौन थी से सर से आयुष बोली कौन गोटे कार्ड थे से कार्ड रे कहले कान नहीं ठीक करदेव आम जीमु सार नहीं मेडिकल कान देखा। अच्छा
ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ବସିଲେ କେତେ ସମୟ ବସିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? କେତେ ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ସାର୍ ଜାଣିନି। ଥରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଉଠିକିରି ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଖାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିଲେ ସେଇ ପାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ପାତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ନା ସବୁ ଖାଇଲେ? ସବୁ ଖାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ମାଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ସବୁ ଖାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ମାଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ କ'ଣ କହିଲେ କି ଖାଇଲା ପରେ ମାଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କିଛି କହିଥିବେ? କହିଲେନି, ସେ କହିଲେ ମୋତେ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେ କ୍ଷୀରି କିଏ ରାନ୍ଧିଥିଲା? ଆପଣ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ନା ଶାଶୁ ରାନ୍ଧିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭଲ ଲାଗେ ନା ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ? ଜନ୍ମଦିନରେ ଉପହାର ଦେଲୁ କ୍ଷୀରି। ତାଙ୍କର ବି ଜନ୍ମଦିନରେ କ୍ଷୀରି କରୁ, ଆମର ସବୁ ଘରେ କ୍ଷୀରି କରୁ, କ୍ଷୀରି କଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଖାଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାୟକର ସହଧର୍ମିଣୀ କି ତାଙ୍କ ବୋହୂ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ବି ଆସିକି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଯଦିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଶୀ ସମୟ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ବି ସେ କଥୋପକଥନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଉ କି ଫଟୋରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା? ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ନା, ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଦୋଷରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଭାବିପାରିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୋତେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କେମିତି ଦେଖିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପଚରାପଚରି କଲେ କି? ନା ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରେ ଯେ କାମ କ'ଣ କରୁଛ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଗାଁରେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କାମ ବୋଲି କରୁଛି। ନା ପଇସା କେତେ ପଇସା? ମୁଁ 650 ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି କହିଲେ କେମିତି? ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନା, କହିଲେ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କହିଲେ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଘର ନଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଘରଟା ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ PM ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇଛି, ଏ ଘରଟା କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମର 2020ରେ ନା 2019ରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯାହା ଘର ଆଗ ଚାଲିଥିଲା କାମ ଅଧା ଗୋଟିଟା ଟାଇମ୍ରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଘର କରିପାରିନି। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଘର କରିପାରିନି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କି ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ବୋଲି? ନା ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାଏ କି ନା ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି? ନା ସେତେବେଳେ ବି ଭାବିନଥିଲି ତ ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା ନା, ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ପଇସା ପଳେଇଥିଲେ ସବୁ। କେବେ ଭାବିନଥିଲି କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଗଲା ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଆବାସ ଆପଣ ପାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ରହିପାରିଲେ ସୁଖରେ, ୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦେବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ଆଉ ନହେଲେ କାହାକୁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ ଭେଟିଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ବି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣ କେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି କି ହଠାତ୍ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିକି କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ନା ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥିଲୁ। ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏଇଠିକି, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଭେଟିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଘର ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଘର ଭଲ ହେଇଛି, ଘର ଦେଖିକି ଗଲେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ବେଶୀ କଥା ହେଇନାହିଁ ଯେ, ମୋ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଏତେ କଥା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖେଇବି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସି ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। କାରଣ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ମୋ ନିଜ ମା' ହାତରୁ କ୍ଷୀରି ଖାଏ, ତେଣୁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମା' ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି କ୍ଷୀର, ତାকে ସେ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରିକୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଜନତା ମଇଦାନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସମାବେଶ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବିନି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼କଣିବାସୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
बहुत बहुत धन्यवाद देइचंती जो खीरी जे रांधी खीरी खाई बहुत तापर आउ गोटे कथा कही जे कि अंतर्जामी नायक जी बहु से कहते खीरी भाभी से भाविले कि हाँ गोटे चामच खाइबे कारण बड़ बड़ लोक गोटे चामच खाई रखी दियंती किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एते टेस्ट लगिला एते भल लगिला से पूरा पात्र खीरी की सब खाईदेले या खुशी लगिला। हाँ आउ थे मन पकई दूसरी जितेबड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसिले जमी आमर अच्छी चंदन टीपा दि जाए जो आलती करा जाए सेमती आप चंदन टीपा आलती करते ना कौन केमती करते? चंदन टीपा लगे आलती कली जो फूल गोड़े देली पादरे जितेबड़े आप प्रधानमंत्री मुंडरे चंदन टीपा मैं लगौले से आप हाथ थरी? हाँ आज्ञा हाथ थरुला कि लगिलानी घर को डाकिकी नहीं आसली। अच्छा देह हाथ बहुत थरुला डर लगुला केमी लगेबी चंदन टीपा डर लगुला बहुत। अच्छा जिते आम देखु साधारणतः टीवी देखु कि अन्य वीडियो देखु प्रधानमंत्री मोदी को कि एबे मोदी को देखला संगे मिसिला आपण मन में भावना कौन आसी कि हाँ मोदी एमती गोटे साधारण लोक कि एमती लोक मिसी जाती कौन आप भीतर गोटे आसी अनुभव? मोर विश्वास हो ना सी कि आम सहित मिसीजे एमती एमती बोलते मत बहुत खुशी लगे से आम सहित भल बस कथा प्रधानमंत्री देशर जन्मदिन आसिक आम सहित कथा बसिले मो हाथ खीरी खाइले मत बहुत खुशी लगे मो पु को भी धरिले बहुत केते बयस 11 मास। अच्छा त कोन धरि के लगे? आज्ञा अच्छा हमर फोटो भी उठाइलु समस्त मिसी सेल्फी उठेले ना फोटो उठेले मो पुअर आ मंत्री कर। अच्छा मंत्री निश्चय से फोटो ही दिन आस बहुत आप मन पकेबे जिते बड़े कि जाओ आम गाड़कण को आसते मोदी आसते आम घर को मोदी आसते से निश्चय इतिहास गोटे हो रही तेणु दर्शक बंधु देखिले जो कहुच्छे कि जो कथा देकी कथा रखुंट से होती नरेंद्र मोदी से भी कथा कही कि सुभद्रा योजना हो कि जो आमर रत्न भंडार हो जो कथा देते से कथा रखिंट सेमती आवास योजना जदि बा से कहते आवास योजना प्रथम कर आरंभ कराई से आवास पीएम आवास गोटे आप आज आरंभ कर आधार करके से ओडिशार जो भुवनेश्वर सहर जो गाड़कण से आसते से जो ये पाखापाखि मुझे मन पकई दूची एठी 120 जन हिताधिकारी अप्लाई करते किंतु 36 जन तार भितर सिलेक्शन होती एवं आज नरेंद्र मोदी ता भितर 20 जन सहित कथोपकथन कर आलोचना कर सुख दुख होती एवं तार भितर आम कि साउटिलु अनुभूति जो अंतर्जामी नायक तांकरी घर आम एवं अच्छु कौन थी अनुभूति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखला केमती थिला रिएक्शन कौन थिला आ खीरी खाइला परे कौन थिला अनुभूति सब आम आपन को बखाणु तो निश्चय आम यही जो दिनटा यहाँ निज इतिहास कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज जन्मदिन में ओडिशा आसुँच पुणी ये गाड़कण आसुँच तेणु गाड़कणवासी भी से गोटे कथा कहते लगुच जमी आज गाड़कण पवित्र हो जाए। भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट प्रकाश बेहरा जी आवेदन रिपोर्ट सूचना टीवी 24/7।